that press conference, and we're also going to say to our fans outside the stadium, Leo is coming. Stay there. Oui. Alors déjà, on a envie de vous dire, on est très heureux de vous voir, le collectif Ultra Paris, on vous voit, les ultras, les supporters parisiens. Ceux qui sont là depuis ce matin avec Roby. Depuis ce matin avec Roby, on est à l'intérieur du Parc des Princes et on entend les tambours, on voit vos deux mains, on voit vos drapeaux, on entend vos chants. Sachez que vous n'avez plus longtemps à attendre. Il arrive, Léo Messi. Il ne va pas tarder à venir à votre rencontre. Et merci à vous d'être venus. L'Argentin qui sort d'une conférence de presse, Roby, tout sourire, où c'est le bonheur d'arriver ici dans la capitale qui règne, clairement. Absolutely, we know. And just very quickly, a point on the ultras of Paris Saint-Germain and the atmosphere that there is inside this stadium. We have a lot of new faces, a lot of new eyes on Paris Saint-Germain today, thanks to our new signing, Lionel Messi. You will see when he goes out the passion of the supporters, the passion that's inside this stadium every home game. It is something very, very special, one of the best atmospheres in all of European football, and you'll see that in a few moments' time. Et oui, dans quelques minutes, vous allez voir Léo Messi arriver à la rencontre des supporters parisiens. Il a dit, Léo Messi, à ceux qui se demandent est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il ne l'est pas, il a dit simplement un petit entraînement, une petite pré-saison. Roby, il va falloir le faire parce qu'il va falloir se remettre dedans physiquement après les vacances, bien mérité après le titre en Copa América, tout comme nous, nos Sud-Américains. Mais la joie et la hâte de retrouver ses nouveaux coéquipiers, le staff technique, de découvrir les nouveaux entraînements du Paris Saint-Germain, ceux qui vont l'accompagner. Voilà, c'est le plaisir de jouer qui va l'animer et surtout son envie de gagner. Il a été clair, Léo Messi, le plaisir avant tout. Exactly. He said he is more motivated than ever to be a part of this, to make this happen. And it's going to be a season, an incredible season for him. And I'm pleased to say, to do a little debrief of everything that was said in that press conference, we're joined by Guillaume Balaguer, who not only is the official biographer of Mauricio Pochettino, but also a certain Lionel Messi. Guillaume, thank you very much for joining us. A pleasure to have you here. Did I just walk in front of the camera, did I? You maybe did, but that's okay. Alors moi, je parle en français, mais Roby va se charger de la traduction aujourd'hui. Donc on est avec Guillaume Balaguer, donc qui est un auteur, un journaliste, un spécialiste du football, notamment espagnol, qui a signé des biographies de personnes qu'on connaît bien, Mauricio Pochettino par exemple, ou un certain Léo Messi. Roby, je te laisse la parole, c'est en anglais aujourd'hui. Okay, well, we know what was said. We'll have a chat about what was said in the press conference in a moment. But perhaps first of all, Guillaume, you've been following this. I knew you were on holiday. And you had to quickly leave the holiday and get to Paris very quickly. Do you know how many tickets of the festival, the Edinburgh Festival, I lost? About 10. Nous aussi. Yeah, we were heading on holiday as well, not together, but but how big is this? I mean, just try and sum it up. And you've sacrificed your Edinburgh Festival tickets, but how big is this for the world of football? It is a page turner. It is a new chapter. Quite clearly, the arrival of Neymar was perhaps the first step in that direction, in which clubs like PSG had to be considered seriously by the biggest players in the world. So at the time where Leo needed to move out, and we know that wasn't his first intention, but once that happened, I don't think there was much doubt that this was the place to be. Alors en effet, moi je vais faire la petite traduction. C'est vrai que c'est un grand pas, un grand marque-page dans l'histoire du football et du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il a été annoncé qu'il changerait de lieu, finalement il n'y avait plus vraiment de doute sur la destination. Le Paris Saint-Germain étant the place to be, finalement le Paris Saint-Germain, c'est ça? Paris, c'est le lieu à être. Oui, où il faut être, oui. Oui, il faut être. The place to be. Pour ceux qui nous rejoignent, on est avec Guillaume, donc il est le biographe de Lionel Messi, qui est spécialiste donc du football espagnol et de certains de nos Argentins très connus. Pendant ce temps-là, juste pour vous préciser, avec Roby Thompson, nous sommes ici en direct du Parc des Princes, à l'extérieur, des milliers de supporters et d'ultra parisiens qui attendent Léo Messi. Juste pour vous donner un court programme, vous les voyez. Dans quelques instants, il va y avoir les photos officielles. On va tout vous faire vivre de l'intérieur, sur le bord du terrain. On va aller en direction des fans où Léo Messi va aller à leur rencontre. Exactly, you're not going to miss anything. Lionel is just debriefing with the president as well at the moment, probably having just a little quiet moment with the family as well in the president's office, and then he will be out for more official photos. We're going to bring you all that. You won't miss anything. He's going to go out and see the supporters, and then hopefully he'll come here and have a chat straight with you as well. A question for Guillaume, because you followed the career, there was a big moment when Neymar left, and you mentioned it, when Neymar came to Paris Saint-Germain. What role
do you think Neymar, maybe Angel and Leo Paredes played in getting Leo here? Because we know as soon as when he announced he could leave Barcelona, everyone would have gone, okay, let's go. What gave Paris the edge? And was it the playing squad? And was it the players